Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ma ba'd. Baik. Ikhwani fillah, para asatidzah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lanjutkan. Tafadhol. Nomor 1 siapa? Nah, Ustaz Ismail Malik. Ya, tafadhol. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما يعملون وما Ada khilaf, Ustaz? Ya, Ada, kalau ada khilaf disebutkan dulu 6 ya. وما الله بغافل عما يعملون وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. Iya. Jadi ntar kalau setelah ini kalau dalam satu halaman itu ada khilaf, sebelum sampai khilafnya disebutin dulu. Khilafnya di kata apa, ya. Kemudian Imam Syu'bah membacanya bagaimana. Baik, begitu ya. Sehingga harapannya belajar qiraat ini nanti nggak hanya menghafalkan lafaz, perbedaan lafaznya saja, tapi lafaz itu terjadi karena perubahan apa. Nah, itu yang harus dipahami, ya. Nah, nanti akan tahu ini termasuk kaidah yang usul atau yang fars, begitu ya. Atau yang masuk ke fars tapi dia terus berulang. Nah, begitu. Baik. Ya, tadi ya apa? Ta'malun ya. Imam Syu'bah membaca dengan mengganti huruf ta menjadi ya. Nah, kemudian kaidah yang lain pada lafaz ikhrajuhum ya, ikhrajuhum ya. Itu pada kaidah tingkat marotibul tafkhim pada huruf ya. Marotibul tafkhim ya. Ya, kekuatan huruf ada bisa ketebalan huruf ada berdasarkan dari
huruf tersebut, urutan huruf ada berdasarkan dari kondisinya. Nah, kalau dari kondisinya, pada huruf isti'la yang bukan idbaq, ya, huruf kha, ghain, ya, qaf juga, itu yang tidak idbaq, dia tingkat ketebalannya di bawah. Apalagi kalau dia berharokat kasroh, atau dia sukun sebelumnya kasroh, dia sukun sebelumnya lin. Nah, ini para ulama menyebutnya dia sebagai tafkhim nisbi. Nah, hampir tarkik, hampir disebut tarkik, tapi tidak bisa disebut tarkik. Nah, pada kondisi ini, huruf-huruf tersebut disebut tafkhim nisbi kecuali pada beberapa kata saja di dalam Al-Quran. Salah satunya di kata ini, ikhrojuhum. Ikhroj, ya. Itu naik level, yang tadinya tafkhim nisbi naik menjadi tafkhim. Nah, baik, tafadhal. Badah. Ahsanallahu ini ya, walamma ja'ahum. Nah, sahih. Bismillahirrahmanirrahim. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. Nah, barakallahu fiik. Baik, ba'dah. Lanjutnya? Satu halaman. Iya, satu halaman. Satu rahmat.
أعوذ بالله قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. Ya, sebutin dulu khilafnya di mana. قل من كان khilafnya di Jibril. Lafaz apa? Ya benar. Pada lafaz apa? Jibril. Kemudian perubahannya apa saja? Jibril. Iya. Aduh, Li Jibril, kemudian Imam Syu'bah membacanya dengan bagaimana? Jabra'ila. Ya. Benar ya? Jadi Jabra'ila. ini kita levelnya level pengajar. Jadi antum jangan langsung sebutkan perubahannya. Di situ kan antum udah ada keterangannya ya. Jadi Imam Syu'bah menfathahkan huruf jim. Iya. Nah, kemudian mengkasrahkan huruf ro dan seterusnya. Antum sebutkan itu perubahannya apa saja. Oh gitu. Kan ada di PDF-nya kan? Di kitab. Imam Syu'bah kalau Imam Syu'bah memfathahkan jim waroh maziyadah. Awan tuh. Kalau Imam Syu'bah menambah hamzah, memfathahkan jim, memfathahkan ro juga. Iya. Menambah hamzah. Ya, hamzahnya kasroh ya. Iya. Baik, nah, silakan. Hamzahnya kasroh. Jadi dibaca li Jabra'ila. Jabra'ila. Nah, Jabra'ila. betul. Ya, nanti setelah ini juga sama ya, seperti itu. Kayak gitu ya, Ustaz. Kecuali kaidahnya sudah berulang, nggak usah disebutin lagi. Berulang. Qul man kana aduwwan li Jibril. Qul man kana Jabra'ila dulu, Ustaz. Syu'bah dulu. Syu'bah dulu yang dibaca. Qul man kana aduwwan li Jibril. Jabra'ila. Qul man kana aduwwan li Jabra'ila fa innahu Ulangi, Ustaz. Sempurnakan, Ustaz. Dulu. Qul man kana aduwwan li Jabra'il fa innahu nazzalahu ala qalbika bi'idznillah musaddiqan lima bayna. Mana ini? Kemana ini? Kaidahnya. Wakofnya di mana? Kalau udah wakof berarti ngulang bacanya Hafs. Tadi kan wakofnya di bi'idznillah. Yes. Qul man kana aduwwan li Jibril
فإنه نزله على قلبك بإذن الله قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا Sebutin dulu khilafnya. من Jibril كان عدوا sebutin dulu khilafnya. Jibril udah tadi sama ya. sama memfathahkan jim dan ro menambah dan suratnya Pada lafaz wa mikala. Suaranya putus-putus, Ustaz. Menambah hamzah kasrah. Jadi wa mikaila. Baik, nah. Menambah. Khilaf di Mikail. Wa mikala. Kalau di Imam Syu'bah menambah hamzah kasrah dan ya sukun. Jadi wa mikaila. Nah, itu jadi mat apa itu? Ya. Jadi mat apa di situ? Jadi mat Mutasil. Wajib mutasil. Iya. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikala Wa Jibrila. Syubah. Syubah dulu dong. Oh iya. Allah. Allah. Fokus. Apaan saja Allah. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibrila wa Lanya pendek. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibrila wa Mikaila fa in kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibrila wa Mikaila fa inna Allah aduwwun lil. Qadarullah keluar ya. Sambungannya sedang jelek nih. Baik, disempurnakan absen berikutnya. Tafadhol. Rizal, ada? Rizal? Rizal ada? Nomor 4, Rizal Muzaki? Enggak ada. Ada, Ustaz. Oh, 6 ya. Ya, disempurnakan, Ustaz. 6, tadi belum selesai. Ayat berapa tadi? 98 ya? 98, Ustaz ya? Iya, sempurnakan. Di sini ada khilaf. Kalau dari tadi. Berarti baca aja. Yang hafaz, Ustaz ya? Ya, syubah sama hafaznya ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبرائيل وميكا Qalqalanya Ustaz. Wajabraila. وجبرائيل Nah, وميكائيل. ulangi. Ana lihat dulu nih Ustaz, PDF-nya Ustaz. Jabrailah Mikailah. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبرائيل Qalqalanya Ustaz. Wajabraila. وجبرائيل Ah, jangan bro, nanti bro mah friend nanti. وجبرائيل من Wajabro. وجبر Ah, ya. وجبر من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبرائيل Kagok Ustaz deh. وجبرائيل Jab. Biasa aja. Jabraila. جبرائيل Ah, ya. وجبرائيل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبرائيل وميكائيل فإن Mad muttasil Ustaz. Wa mika. Ada hamzahnya di situ. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبرائيل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين من كان Gak عدوا usah dari depan nggak apa-apa Ustaz. Dari wajah Barail aja. Wah, sekarang wajib beri. وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر Berapa tipis Ustaz? Roknya. ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله
ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو Tipisin lagi, Pak. كانوا Roknya tipisin kan lagi. roknya tafhim Ustaz ya? Tarkik, Set. Tarkik. Hmm. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Nah, barakallahu fiik, Masya Allah. Lanjut. Ustaz Endang Wardi. Ada Endang? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal Ustaz. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير
وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Nah, Masya Allah, Barakallahu fiik. Baik, tadi bala di situ ya memang diperselisihkan, tapi Imam Syuyuti Ya. dan Jumhur boleh dia wakaf di situ seperti yang antum tadi baca ya. Ada 10 tempat bala yang diperselisihkan, kita sudah melewati 2 tempat ya. Kemarin di ayat 81 kalau nggak salah, dan sekarang di ayat yang 112. Nah, Barakallahu fiik. Badah. Khair. Baik. Siapa sekarang? Ustaz Yudi mana? Fadhol. Ustaz Yudi Mic-nya, Ustaz. yang belum ya. Iya, lupa belum nyalain mic-nya. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. Nah, ya. Baik, perhatikan di lafaz fa'aina ma ya, aina ma. Ya, ada 5 tempat yang para ulama sepakat ini ditulis dengan mausul ya. Ditulis dengan mausul aina ma. Nah, ada 5 tempat. Ini kita baru melewati 1 tempat. Baik. Fadhal, lanjut. Syukran. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. Baik. Ya, di sini juga sebagian Imam Haramain ya kalau baca di sini dia wakaf di kun ya. Kun fayakun. Dia bukan sakat ya. Bukan saktah. Tapi memang wakaf ya. Wakafnya wakaf kaf ya. Jadi nggak perlu diulangi lagi. Nah, yaqulu lahu kun wakaf.
fayakun. Baik. Jadi boleh seperti itu. Di sebuah tempat ya kun fayakun boleh wakaf seperti itu. Dan maknanya bagus, sudah sempurna. Baik. Silakan. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. Baik, Masya Allah. Ya, lanjut. Mana Zat? Ana Zat. Fadal, fadal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. Ya, nah. Di Al-Quran tersebar ribuan ya, 1000 lebih tempat ada lafaz alladina ya. Namun hanya ada 7 tempat yang harus ibtidah dari situ. Salah satunya di sini. Salah satunya di ayat ini 121. Jadi ini harus ibtidah dari situ, dari alladina ya, karena nggak ada hubungannya dengan ayat sebelumnya. Baik, itu hanya ada 7 tempat. Salah satunya di ayat ini. Nah, kemudian ini Masya Allah ya, haqqa tilawati ini sebaik-baiknya dalil buat pengajar Al-Quran kita ya, kalau bahwasanya membaca Al-Quran wajib dengan tajwid. Nah, ya, karena dikaitkan dengan orang yang beriman di sini. Nah, baik, Masya Allah, barakallah. Izan ukarir atau wasil? Wasil. Ya bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. Ya, baca dulu Ustaz. Oh ya. Kaidahnya dibaca dulu. Nah. Nasi itu Ustaz. Baik. Dan hunaka khilaf fi hadhihi al-ayat Ustaz. Wal khilaf anna Imam Syu'bah yaqrabi fathah fi Ustaz. Baik, nah. Ini kaidah usul, Ustaz. Kaidah usul, ya, jadi bukan farsh.
pada ya idhofah, ya. Ya Oh, idhofah, ya, di lafaz. Jadi Imam Syu'bah itu kalau ada ya idhofah di beberapa kata seperti ini, ahdi dia fathahkan ya-nya, ya idhofah ya. Begitu oh, juga ya nam, domir ana ya Ustaz. taib nam. Di lafaz apa namanya? Wajhi nanti ada lagi ya. Baiti juga ada nanti. Nah, jadi termasuk kaidah di Imam Syu'bah seperti itu. Taib. Ya. Qala la yanalu ahdiz zalimin. Wa in ja'alnal baita masabatan linnasi wa amnan wa Udah dibaca hausnya belum itu tadi? itu kan Syubahnya udah belum? hafaznya Hah? Syubahnya udah belum? As-Subah udah fil awal. Oh, udah. Ahdiya saya. Sama Ulangi. Ulang. Izan ana sa'aqra bi syubah awalan saya. Taib, saya. Qala la yanalu ahdiyaz zalimin. Qala la yanalu ahdiz zalimin. Sahih. Wa in ja'alnal baita masabatan linnasi wa amnan wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail. Aduh, Ustaz, astagfirullah. Lupa ada hunaka khilaf Ustaz. Fi kalimah baiti Ustaz. Ama Syu'bah yaqra bi as-sukun fi ya idhofah aja. Baik. Ama al-Hafiz bi al-fathah. Ya bi fathah san. Bi ya idhofah. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baiti الطائفين والعاكفين والركع السجود وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. Nah, Masya Allah. Ana ulangi ya, tadi kaidah usulnya. Syu'bah itu dia idhofah di beberapa tempat, dia disukunkan. Nah, seperti lafadz baiti, li, terus apa lagi? Wajhi, yadi. Taib. Kecuali ini salah satu pengecualian di ahdi ketika bertemu dengan az-zalimin. Nah, itu ya. Jadi ketika bertemu dengan ya idhofahnya yang di kata ahdi, dia bertemu dengan az-zalimin, dia menjadi fathah. Nah, baik. Limaza fathah? Artinya, ya itu kaidah riwayahnya seperti itu. Oh, nah, jadi semua Al-Yat Alaq bin Nahwu. Jadi semua perubahan Jadi semua perubahan lafadz ya, baik perubahan i'rabnya, perubahan pergantian hurufnya ya, dan yang berhubungan dengan walaupun dia berubah maknanya sekalipun ya, itu semuanya kembali kepada riwayah. Ya. Nanti antum kalau misalkan baca tafsirnya itu saling melengkapi. Nah, ya pasti akan ada perubahan dari artinya, pasti akan berubah. Tapi itu akan melengkapi. Jadi ini Masya Allah ya. Jadi salah satu faedahnya itu nanti maknanya akan saling melengkapi, hukumnya juga saling menyempurnakan satu sama lain. Nah, baik.
تفضل أستاذ حمدان شكري. موجود أستاذ حمدان؟ أين أستاذ نعم حمدان؟ أستاذ. طيب موجود أستاذ. تفضل. الحمد لله موجود. حاضر أستاذ. طيب تفضل. أعوذ بالله من الشيطان. نعم أستاذ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق قالوا نعبد إلهك وإله آبائنا وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. نعم بارك الله فيكم إن شاء الله. طيب بعده masih ada? Ustaz Fahmi. نعم تفضل. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي
النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم يقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق Nggak gitu, Ustaz. Kita jamaknya jamak bil waqfi. Oh, jamak bil waqfi. Nah, ya. Apun. Nah, khilaf di takulun. Nah. Diulangi, Ustaz, syubahnya. Antum waqafnya di mana? Baru Imam Syu'bah. Am yaquluna inna Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbaq. Am taquluna inna Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbaq. Kanu hudan aw nasara. قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. Nah, Masya Allah, barakallahu fiik. Masih ada waktu, silakan. Tadi yang putus siapa tadi yang terputus? Udah masuk lagi belum? Ustadz Fatur Rahman, Ustadz. Oh, udah masuk lagi belum? Sudah, Ustadz. Iya, silakan. Ana cuma ikut, Ustadz. Hah? Ana mustawa tsani, Ustadz, cuma dengar-dengar aja, Ustadz. Oh, tayyib. Ya. Nah. Tapi kalau gitu dari depan lagi, dari atas lagi, absen siapa? Yang pertama masuk tadi. Siapa tadi absen pertama? Misbahul Malik. Ya, Ustaz. Ya. Silakan. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا
وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. Ada khilaf, Ustaz? Ada, Ustaz. Kalau riwayat Imam Syu'bah sesudah Hamzah dhammanya itu dibuang jadi la ra'ufur rahim. Sedangkan Imam Hafiz terdapat dhammah. Iya. Jadi ini Masya Allah ya. Jadi dulu kan belum ada Hamzah saat di penulisan mushaf itu nggak ada. Hamzah itu tidak tertulis dulu di apa namanya Abdul Aswad Ad-Du'ali ya. Itu yang merubah bentuk. Awalnya itu dia cuma titik-titik aja ya. Titik Hamzah itu baik Hamzah yang tahqiq maupun yang tahsil itu cuma bulat-bulat aja. Terus dirubah oleh Abdul Aswad Ad-Du'ali. Nah, jadi apa? Ada kepala ain ya, ain kecil. Afan. Abdul Aswad Du'ali itu yang awalnya ngasih titik-titiknya ya. Alamatul i'jamnya itu. Alamatul i'jam itu Abdul Aswad Ad-Du'ali. Kemudian yang rubah itu Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Ya, Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Ya, ini dalam masa kepemerintahannya Abdul Malik bin Marwan. Ya. Dan ya itu salah satu tokoh-tokoh perkembangan ilmu Rasm dan Dhabt ya. Abdul Aswad Ad-Du'ali itu punya banyak murid ya, salah satunya Nasr bin Asim. Ini juga yang ikut andil dalam pembuatan Hamzah ini. Ya. Dan juga Yahya bin Ya'mar. Ya. Yahya bin Ya'mar ini juga muridnya Abdul Aswad Ad-Du'ali. Ya. Yahya bin Ya'mar ini seorang tabi'in. Dia seorang qadhi. Nah, ya. Walaupun itu alamatul i'jam ya, penambahan jadi huruf ha, jim, kho itu kan nggak ada titiknya ya dulu. Itu digagas dikasih titik untuk membedakan antara huruf-huruf yang bertitik itu. Itu sebenarnya udah sebelum Islam datang sebenarnya. Ya, dalam kitab Hayat al-Lughah itu Syekh Hanafi Nasif beliau mengatakan bahwasanya penggagas yang pertama kali ngasih alamatul i'jam itu namanya Amir bin Jadrah. Amir bin Jadrah. Nah, ini menurut riwayatnya Ibnu Abbas seperti itu. Namun direalisasinya pada mushaf yang sampai sekarang kita baca yaitu oleh Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Nah, jadi di sini antum kalau perhatikan Hamzah itu nyaman dulunya nggak ada, makanya di sini ada khilaf Rauf ya. Rauf itu dulu nggak ada Hamzahnya, makanya ketika di sini bisa dibaca dengan mad ya, Raufun ya, Hamzahnya ada di belakang wawunya, sementara di riwayat lain Hamzahnya di atas waw begitu. Raufun. Nah, begitu. Jadi uniknya di situ ya. Penulisan Rasm bisa dibaca, bisa mengakomodir beberapa riwayat. Nah, baik, hadal Ustaz. Assalamualaikum. Innallaha bin-nasi lara'ufur rahim. Innallaha bin-nasi lara'ufur rahim. Qad nara taqalluba wajhika fis samaa. فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. Naam. Pada lafaz wa haitsuma ya. Ini ada 7 tempat dan di tempat ini ulama Rasm sepakat ditulis dengan maqtu ya.
pada haitsu ma. Nah. Baik. Assalamualaikum. Kita baru lewatin satu ya. Baik. Lanjut. Walain ataital ladzina utul kitaba bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak wama anta bitabi'in qiblatahum wama anta bitabi'in qiblatahum wama ba'duhum bitabi'in qiblata ba'd walain ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal ilmi innaka idzal laminadh dhalimin. Nah, barakallahu fiikum. Masyaallah. Baik ya, sampai di sini 145. Nah, ada yang mau ditanyakan? Tafadhol. Afwan, tadi disinggung al-usul sama farsh itu bedanya apa ya? Kurang paham. Ya. Usul itu dalam ilmu qiraat ya, usul ini perubahan yang dia memiliki kaidah, Ustaz. Nah, dia memiliki kaidah. Misalkan idgham. Ya kan kaidahnya kan idgham ya, memasukkan huruf satu ke huruf kedua. Kita udah nemu nih satu kaidah usul di riwayatnya Syu'bah. Apa kemarin? Ittakhadtu. Zal masuk ke ta. Nah, zal ke ta kan dihafaz kan enggak diidghamin, tapi di Syu'bah diidghamin. Nah, itu usul seperti itu. Nanti ada yang kaidah imalah. Ya, imalah seperti apa usulnya Syu'bah. Nah, nanti kita sambil belajar. Oh, ternyata ini kaidah usulnya, pokoknya yang ada kaidah khususnya, kaidah secara umumnya itu di sini. Nah, langsung praktek kita. Ya, itu kaidah usul namanya. Ada rumusnya. Nah, tapi kalau yang farsh itu nggak ada rumusnya, Ustaz. Jadi hanya gampangnya ya memang riwayatnya dibaca gitu aja, gitu. Jadi secara riwayat seperti itu, nggak ada rumusnya, gitu. Memang dari riwayatnya seperti itu. Makanya tapi ada yang hanya di sebagian tempat, ya. Misalnya dalam satu halaman gitu, yang atas berubah, yang bawah kok enggak? Ya itu farsh berarti. Emang riwayatnya kayak gitu bacanya, gitu. Nah, tapi juga ada yang terus gitu, seperti yang Ridwan jadi Rudwan dan seterusnya itu enggak ada rumusnya, tetapi memang bacanya kayak gitu, itu maksudnya ke farsh juga, gitu, Ustaz. Nah, ya. Di PDF sebenarnya sudah ada, cuma memang cara belajarnya memang nanti di PDF yang itu, yang riwayat Syu'bah itu memang sudah ada sebenarnya, antum kalau baca di depan mana yang usul, mana yang farsh, ya kan? Ada kan? Iya, udah baca, cuma pengen penjelasan. Iya, baik. Memang karena kita di awal memang enaknya praktek aja dulu. Ya, praktek, nanti ketemu, oh ini masuk ke usul, oh ini masuk ke farsh gitu. Nah, ntar kalau baca kitab itu udah kayak cuma baca aja, oh iya gitu. Insyaallah. Iya, makanya itu. Mudah. Nah, kecuali ntar kalau kita ke qiraat yang lain yang memang itu harus kita bekali, seperti kita mau baca warsh, mau baca qulun, itu harus dipelajari dulu saat usulnya. Karena rumusnya banyak yang berbeda. Kalau ini kan hampir sama nih, jadi nggak apa-apa, langsung praktek itu nanti bisa ini aja, bisa terang ketika praktek. Oh iya, ini usulnya. Wallahu a'lam. Jazakallah khair. Baik. Baik. Cukup? Ada yang mau ditanyakan lagi? Set. Apaan, Set? Nah. Ya, satu-satu. Ini soal yang pertama, Ustaz, mungkin Ustaz bisa diulangi lagi. Yang apa di sini agak sedikit membingungkan, Ustaz, ketika di usulnya pada lafaz pada ayat ahdiyah sama yang baitiyah, Ustaz. Ya, secara usul dia ya idhofah itu disukunkan secara pada ya idhofahnya itu sukun. Cuma kecuali pada ketika wasal pada lafaz yang tadi ahziz zalimin. Nah, jadi kalau apa namanya di kaidah usul ada kayak gini, ada pengecualian. Sama sebenarnya kayak di hafs kan, kayak misalkan apa sih? Dhamir ya, ada di silah gitu. Fa'alqih, kenapa nggak dijadikan mat silah kan gitu. Nah, itu kan pengecualian seperti itu.
Nah, jadi sama. Jadi di ya idhofah Imam Syu'bah pada lafaz baiti, wajhi, apalagi yadi, wa ummi, ya, ajri, ma'i, li, itu semuanya disukun. Nah, kecuali ada di beberapa tempat, ya salah satunya tadi dia, ianya jadinya apa? Fathah gitu. Nah, ya. Kemudian Ustaz, untuk yang masalah tadi mungkin bisa dijelaskan yang alladzina. Kenapa? Tentang ayat alladzina Ustaz. Yang Alladzi, mungkin bisa dijelaskan kembali Ustaz. Siap. Jadi di alladzi dan alladzina, ya alladzi dan alladzina itu tersebar banyak tempat ya, ada ribuan lah, 1.100 lebih ya di dalam Al-Quran. Dan setiap lafaz alladzi dan alladzina itu boleh disambung wasol, ya, boleh diwasol. Nah, dengan lafaz sebelumnya karena bisa berkedudukan sebagai naat, ya, sifat. Ya. Atau juga boleh dia kotok, ya, karena dia sebagai khobar. Nah, tapi ada pengecualian, ya, ada pengecualian di 7 tempat. Dan dia harus ibtidah di situ. Nah, karena nggak ada hubungannya dengan kata sebelumnya. Justru kalau nanti dia disambungin malah jadi rancu. Nah, jadi antum nanti coba dilihat lagi tadi ayat berapa? Al-Baqarah ayat berapa? 100? Ayat 21 Ustaz. 21. Nah, antum nanti lihat maknanya, makna atau arti dari ayat tersebut. Nggak ada hubungannya dengan ayat sebelumnya. Jadi udah habis. Ya, makanya itu bukan sambungan, bukan naatnya dari kata sebelumnya. Jadi memang harus ibtidah dari situ. Begitu maksudnya gitu. Ada 7 tempat. Nah, salah satunya di situ. Ntar kalau nemu lagi, nanti ada di Al-Baqarah ada 3 tempat kalau nggak salah. 121, 146, sama berapa? Akhir-akhir 270-an sekian. Nah itu. Itu disebutin di kitab Al-Itqan. Imam Asyuyuti. Nah, nanti antum merujuk ke situ. Nah, maksudnya alladzi dan alladina tadi yang jadi kalau di tengah-tengah banyak ya, tapi yang di awal, di Rasul ayat. Nah, itu maksudnya gitu. Maksudnya di situ. Yang di Rasul ayat hanya ada beberapa lah. Hanya ada puluhan dari ribuan alladina yang tersebar. Ya. Yang di awal ayat itu hanya ada beberapa, puluhan mungkin. Nah, 7 di antaranya itu khusus, dia harus ibtidah di situ. Udah, itu aja. Mudahnya gitu. Jadi kalau yang di tengah Ustaz, di tengah ayat itu alladzina nggak boleh ibtidahnya bisa disambungkan dengan yang sebelumnya enggak Ustaz? Boleh. Nanti ya itu boleh disambung ya. Boleh disambung, boleh ibtidah dari situ kalau yang di tengah. Nah, ini yang di awal di Rasul ayat. Makanya nanti yang pengecualian itu semuanya alladzina itu ada di awal ayat. Baik. Set. Afwan, Set. Mau nanya, Set. Set, apa nanti ada ujian juga, Set? Ujian apa? Nggak ada ujian. Nggak ada ujiannya. Ini nggak ada ujiannya itu. Biar persiapan. Cuma memang itu, Set. Ya. Jadi cerita aja ya. Memang di angkatan sebelumnya, ini kan udah angkatan ke berapa ya? Ke 1, 2, 3, 4 ini ya. Keempat. Itu yang angkatan awal-awal itu yang udah jalanin kayak gini aja suka lupa gitu. Jadi kita di tengah jelaskan kaidah, ketika ngulang lagi gitu, jelasin lupa juga dia. Makanya anak harapkan antum punya catatan di situ. Sehingga nanti ketika antum ngajarin ke murid-murid antum, ya bisa tenggelam di lautan ilmu lah intinya gitu ya. Jadi Al-Quran itu benar-benar indah sekali. Kalau kita bisa hal-hal detailnya kita bisa kasih catatan dan seterusnya itu Masya Allah. Nah, itu kayak ada suaranya Satrik-Rik ya, Masya Allah. Itu guru anak itu Satrik-Rik.
Antum yang belum sempat ke beliau, rugi antum kalau masih muda. Jadi alhamdulillah anak pernah mulasabah sama beliau. Ya, nikmat sekali. Ya. Kalau yang di online mungkin ya sama kayak kita ini, ya. Tapi kalau yang datang langsung, udah ada yang pernah datang langsung belum ke tempat Ustaz Rikri? Belum, Set. Di mana, Set? Di Bandung. Banyak yang di Jawa Barat kan ini kalau nggak salah, banyak yang ada yang di Bandung juga kan? Iya. Sempetin ke sana antum. Ya. Ambil sanadnya. Anak orang Bandung tapi belum hafal, Set. Belum tahu beliau. Allah. Atau ada kenalan di Makassar, Ustaz? Di Makassar? Banyak di Makassar. Siapa, Ustaz? Salah satunya. Ya banyak di sana mahat banyak kan? Mata Sunnah juga banyak yang kenal. Mahat yang di Balikpapan, Ibnu Qayyim juga banyak yang kenal. Mana lagi? Ada banyak di sana, Makassar. Nah, maksudnya yang apa? Yang di yang kayak itu yang punya sanad Ustaz, belajar gini. Ya di ini tempatnya Ustaz Takbir itu di Imam Bukhari. Ustaz Takbir Baso di Mahat Imam Bukhari. Wahdah Islamiyah. Oh, Wahdah Islamiyah Ustaz ya. Ustaz siapa namanya? Ustaz Takbir. Ustaz Kabir. Takbir. Ustaz Takbir Baso. Ya. 6 sahih. Iya. Kitab ini berisi Itu juga buka kelas online juga, tapi kalau antum di sana ya bisa ke sana aja. Lebih enak sih. sanad-sanad yang dimiliki oleh para ulama tersebut. Atau kadang juga Baik ya, cukup ya. Insyaallah kita sambung hari kapan berarti? Senin ya, insyaallah taala. Ya, antum rapikan catatannya ya sehingga dapat faedah, bisa antum ajarkan juga. Nah. Baik, kita cukupkan. Fanaqtafbiha subhanallahi wa bihamdik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.